a kamoli da bi dao pusu, a kamoli da bi zagrlio, a kamoli da bi nešto obećao, šapnuo. Pa mislim, ne samo s ljudima koje poznamo i s kojima smo u dnevnom kontaktu, pa kako podrazumijeva se, nego i sa susjedima. Ja se sjećam, ja sam rođena u Splitu, u centru grada. I mi smo, kad smo išle s pazara, a ide neka žena i nosi 2 mreže, da su se povrće nosilo mrežama. Bilo je normalno da se kaže: dobro jutro, zdravi bili, hoćete da vam pomognem jednu mrežu? A ona bi rekla: a jesi zlatna, uzmi ovu. Ne mogu ja sad po Splitu nekome reći da ću pomoći. Ko zna šta bi ova žena mislila? Ja mislim bi na mobitel odmah pozvala policiju. Kaže: uzima mi stvari u pobila dana. Da, mi smo nekako, kao da smo se više ustrašili od kontakata koji dolaze. I onda nam je najsigurnije ništa. Da ne fališ. Da ne bude nesporazum. A kad ti s nekim imaš šutnju, ti imaš 101 nesporazum. Kad ti ne učiš dijete za koje si zadužena, bez obzira je li to unuk, nećak, kažem, dijete od susjeda, nije bitno. Ali kad je neko mlađi kraj nas, mi smo za njega zaduženi. Jer mi znamo ono što to dijete ne zna. A to što znaš, ako znaš samo za sebe, a kakav si? A šta će ti se? Ljudi koji bi se obraćali djeci i privukli njihovu pozornost. Znate, pravljena su istraživanja. Uvijek se ovako razmišlja. Ma dobro, kako ćeš ga odvratiti, svi imaju mobitel, kako ćeš mu reći nemoj ti mobitel, kako, mislim, nema šanse. I šta ljudi rade? Kažnjavaju. Ako budeš zločest, ako ne pojedeš, ne znam, špinat ili zelenjavu ili salatu ili glitu, nema mobitela. I onda mobitel postane, znate, nešto jako još privlačnije. Zabranjeno. Ono, samo misliš si ljubav. Maliko je na mobitelu igrao igrice, naravno. A igrice, to da kažem, ne bi vas htjela previše zamarati sa psihološkim istraživanjima. Ali djeca koja puno igraju igrice, njihova pozornost se smanjuje, njihova pažnja, kako možemo još drugačije reći. Ja imam prilike preko profil Kleta držati predavanje za 1000 učitelja Republike Hrvatske. Oni to stave na nešto što se zove Zoom, nemam pojma, nekako to ima, kako se stavi i mogu to pratiti. Da. I na što se žali? 5 minuta djeca ne slušaju. Kaže, ja bi ispričala neku novu lekciju. Za 5 minuta već love muhe, gledaju kroz prozor, nešto hitno traže po džepovima. Stjecanje sposobnosti, koncentracije je jedna važna komponenta bilo koje ljudske aktivnosti. Znate, prije smo mi ovako govorili, jer je to bilo najvažnije. Mi smo ovako govorili. Inteligencija, racionalna inteligencija, to je najvažnije. Ljudi su poistovjećivali nas psihologe sa nekim mjeračima intelektualnih sposobnosti. Fakat, racionalna inteligencija, ona služi čak i za sviranje klavira. Zamislite, oni koji su racionalno inteligentni, oni brže shvate kako lijeva, kako desna. I znanost je išla napred i vidjelo se da nije dovoljna samo racionalna inteligencija. Ti možeš razumjeti problem, ali to nije dosta. Ti moraš znati da taj koji ti govori taj problem
kako se on osjeća. I ti moraš suosjećati s njim. Mi to prije psiholozi nismo imali pravu riječ. Pa smo se svakako snalazili. Ja sam govorila, ma znate, on vam je srčan. Ili smo govorili, ma ima dobre crte osobnosti. A onda je 1983. Već onda Daniel Golemanova knjiga Emocionalna inteligencija prevedena. I sad se jako dobro zna da je jako važno razumjeti svoje osjećaje i osjećaje svoga sugovornika. Sigurno vas zanima ta teška riječ, ta strašna riječ. Uvijek ovako nešto, kad drži neko predanje, uvijek kažem nešto veselo. Ali moram nešto i teško reći da vidite šta je to što nemaju neki ljudi. Pa da biste vi to što imate još bolje iskoristili i prigrlili. Pravljeno je istraživanje sa ljudima kojima su stavili nekakvu kacigu na glavu, pomoću koje se vidjelo koji dio mozga reagira. I onda su takvu osobu koja ima kacigu na glavi štipali. I onda je on govorio, ili ona, onda su ga pitali, jel te boli? Boli! I vidjeli koji dio mozga radi. I onda su doveli nekoga da mu bude nasuprot. I onda su tu osobu štipali. I onda su njega pitali. I šta misliš? Jer ti žao ovoga čovjeka kojega se štipa? Neki su ljudi rekli, žao mi je. I to je pokazala promjena u mozgu. Isto se dogodilo u njegovom mozgu kao kad su njega štipali. Međutim, nažalost, navodno ih je bilo prije 6%. Sad govore da ih ima čak do 10%. Znate šta oni kažu? Jo, žao mi ga jako. Ali u mozgu ništa. Ništa se ne događa. To su ljudi koji nisu u stanju suosjećati. Ako možete suosjećati, onda imate pravu ljudsku karakteristiku koja se zove emocionalna inteligencija. I onda je koristite. Ona se lakše koristi u živom, neposrednom kontaktu. Ne mogu oni emoji i emotikoni, znate, ne mogu one dvije točkice i ona zagrada ili ona srčeka dobro prenijeti kako se ti osjećaš. Da su mogli, pa ne bi pračovjek počeo se sporazumijevati o lovu i ribolovu sa svojim kolegom u špilji, nego su se počeli sporazumijevati. I mi smo naučili naš jezik. Ja volim jako dijalekte, jer su dijalekti blizu srca. Mislim da je labinjonski jedan poseban dijalekt. I ima komiški jedan poseban dijalekt. I pa onda benjonski i tako. Kako ćeš? Hoćeš u dijalektu, čovjeku koji te razumije. Hoćeš li onome ko ne zna tvoj dijalekt u nekom našem zajedničkom govoru? Ali ako se čovjek čovjeku ne obrati, ako se čovjek čovjeka ne upita, ako čovjek čovjeka ne požali, nećemo mi svakome, kako je rekao pjesnik, pričaj mi tiho, pričaj mi najtiše. To kako ćemo mi neke stvari koje šapćemo na uho i kome ćemo to šapnuti na uho, to je jedan posebni, intimni, kvalitetni odnos. Ali ljudsko biće koje je ispred nas, s kojim radimo, s kojim skupa ulazimo na ova vrata, članovi iste knjižnice, živimo u istome gradu, djeca nam idu skupa u školu, da ne nabrajam. Čovjek se čovjeku mora obratiti. Na dijalektu, na ovom, na onom, mora ga nešto upitati. Mora čuti, je li ga nešto boli,
Jer znate u čemu je stvar? Kad ti kažeš, pa je, a ti vas boli, ili ti te boli, a tu te probada. On nemoj se zafrkavati, ako moja sestra probadalo i infarkt. Jesi bio na sistematici? Mi znamo svakakva neka znanja koja smo stekli. Ili kroz školovanje, ili kroz druženje. Mi jedan drugome pomognemo kad komuniciramo. A kad ništa. Kako je? Znate kako Englezi ima neka šala? Kaže, oni godinama nisu razgovarali, ali kad bi se sreli pred zgradom, spomenuli bi nešto o vremenu. A makar se kaže, ajme šta puše. Ajme koje lipo sunce u 10. mjesecu. Ajme, hoće li šta govori radio? Moja mater je govorila, radio zove kišu. Moja urednica, ja imam svaki četvrtak emisiju, 10 godina, i onda tu emisiju, čuli smo slučajno, sluša i Vakula. Onda mi se uvijek šalimo, joj, hoće li sad Vakula čut, pa će dobit, malo će se razveseliti zbog načešega smijeha, pa će možda malo krenuti prognozu na bolje i tako. Vjerojatno, ja ne znam kako ste vi tu, kakav vam je običaj i kakva ste vi grupa i koliko se poznate. Ali ja ću vam sada ovako reći. Ja imam uši i imam emocije za svako vaše pitanje. Kako je koji put čovjeku teško postaviti pitanje, onda su mene naučili moji na petku. Udruga Petka u pet, ja? Znate kako oni pitaju? Profesorice, samo da vas pitam nešto. Ne za me. Za susjeda. Onda se jedan što je još pametniji, on se sjetio. Ja bi postavio jedno pitanje, modelski. To znači ne za njega. Dakle, ako se slažete, pitajte me nešto teško.